party পর্যন্ত এলসি ডেভেলপমেন্ট সহায়তা মনে নাও থাকায় হাত মাই থাকবে না কোনো দিনা ত্রিপুরা হব আলাদা রাখে দাবি সমাধান করে বাংলা কোনো দিনে ত্রিপুরা হাই বড় অ্যাকসেপ্ট লাইলা কোনো দিনে ত্রিপুরা হাই বড় কোনো লগে নিগলা যারা ইনারলাইন পারমিট অধিক ক্ষমতা তাম দাবিতে চলায় অফিসার कुमुल थांगे संयोग आईपीएल तेरा बापनी जवाब मारिका आपको कदर समानी को गया जब যদি ত্রিপুরা হওয়া যদি রাজনীতি খাইলে উঠানা नहीं কাকায় কেউ এই কোনো রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি সংসদ বাজার কসাম তমায় বাদা যারা কথা আগামী দিনের কথা খাইলে বড় আলাদা রাখে দাবি একলা কোনো ডিমান্ড সাপোর্ট না খাইলে ডিমান্ড ইস্যু মাদিসানা और कौन में तीन अंका सारा त्रिपुरा जो खन संयोग आईपीएल के नाम में सामूहिक तंगो आईपीएल के नक्शे बनाने बाकी कौन ना बड़ा अफसर लासी में बोलता आईपीएल के तीन कासोल ठेकाने 2008 रहो अब शुरू से फंड बाय चीनी शक्ति बाय जगह से जरा फाइट आत्मा निकल गया ना जन कर्मचारी बासी त्रिपुरा सर्विसिंग तनाय जरा कर्मचारी नरा को थोड़ा के पमानी बाकी 2008 वर्ष आईपीएल के स्ट्रॉन्ग खाये त्रिपुरा हवा कैसा तुम्हारी सरकार कथा खाये फंड करेवो जब फंड मांगता एवं आईपीएल के ऐसी जगह में भी सीटी पे जब अपने सक्सेस करना तीन जोड़ा जोड़ा सोता माने आईपीएल के बीजेपी की सुखाई में करे त्रिपुरा हवा Honorable Senior Pradesh Sabhapati Togo on camera ang apna saran bujungo IPL के बीजेपी যদি 2008 রোবট যদি সরকার ফাইয়া কাকায় তিনি কাঞ্চনপুরে 10-15,000 20,000 রিয়াল র তীব্রা হওয়া কোন দিন কোন ব্যক্তি কোনো পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট দুই মাত্রা কানো যদি মানিক সরকার দেখছে তীব্রা হওয়া কি বিলি ফাইয়া কায় কোন দিন আপনারা রিয়াল এর সমস্যা সমাধান পাইনি এখন ऑपोजिशन लोग अपना कन्वर्ट करने नहीं होता उन्होंने आईपीएल में बीजेपी के विरुद्ध तमाम राष्ट्रीय दल से षड्यंत्र खाइमने और षड्यंत्र से आईपीएल की लड़ाई था थाने 5 वर्ष 2023 इलेक्शन पर्यंत अपनी षड्यंत्र लड़ाई था किंतु और षड्यंत्र खाइमने या बोलो पुनो जब आईपीएल में कोनो दिन प्रिय पता में नहीं गया एनसी देवना तिनी चाकरी रिटायरमेंट होंगे बाइटे के संसार हुए आईपीएल के ना और जगह वो दूर थे मने अवश्य में एनसी डेवलपमेंट है कि कंट्रीब्यूशन या हम के एनसी डेवलपमेंट सना सुरक्षितने बनचम परमार हो बरौसा चिनी त्रिपुरा त्रिपुरा सरकने बगै लामा फुलुकनाय मकल बियकनाय एवं कट समय बगै साहस में देखियौसा एनसी डेवलपमेंट ऐसे देखो मैंने आप कंट्रीब्यूशन असम की नौकरी विशेष लुनाए अगर तो मैंने आज कबल मैदान से जिन्हें स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति आचुकी हो अगर तो आज कबल मैदान ने बुआग्राम में कोलाई न था वो स्वामी विवेकानंद ने कौन थे वो आपने सब है मिनिस्टर तो उनकी प्रहास थे वो सब एमएलए तो सब एमपी तो मात्रो किंतु आईपीएल में बीजेपी सरकार आचुमनी लोगे आगरतला ने एयरपोर्ट में बोलना महाराजा बेलविकर किसके मानिक को बोलनी था आगरतला एयरपोर्ट महाराजा बेलविकर किसके मानिक को मूर्ति आसुई था एडीसी सिंगातावन कमेटी बिल आपने कैबिनेट पास कर किया एडीसी ने अपग्रेडेशन करने लगे डीडीसी कैबिनेट बिल पास कर किया एडीसी भवन ताकने लगे आगरतला उत्तर के तो जागा अलॉटमेंट कंपनी का राम पर्यंत सेंसन भाई एडीसी था या फाइल का कोब्लॉक असिस्टेंट प्रोफेसर थाने 5 वर्ष 19 जन नियोग किया रिक्रूटमेंट किया कम्युनिस्ट पीरियड करप्शन से कोब्लॉक असिस्टेंट प्रोफेसर नियोग किया था ना कांग्रेस की जरूरत था As not sufficient to pursue to Simon
Kita nang kuno dina government na media kuno dina nang bara dam kirui mun kirui nang kuno dina ni mathe na ngadai khai dia. Ini Assam ne BJP bai AJP alliance Assam ne BJP bai promoter ne party alliance beita bukai ka mathang ni ti Assam. Ani ni orang অবস্থা তামক লাগে না আইপিএতে যদি এডিসিও যদি থাকবে যদি দখল খাইমান কাকায় তিনি টিটিসি আপডেট হবে তখন এডিসি সিকা তখন কমিটি বিল ইমপ্লিমেন্ট হবে তখন এরিয়া 20-30 হাজার দিয়া নার মানে আবু বচিনি বোন আগরতলা এয়ারপোর্টে বমন শহরে আবু বচিনি বোন মহারাজা বেল বিধান কিছু মানিকা 184 ইলেকশন সারাইও একজন মহারাজাকে আশা করি সালপ্রান্ত একেবারে ধৈর্যই সালপ্রান্ত রাজ্য সরকার কোনো দিন আপনারা কমিউনিস্ট চালাবা কংগ্রেস চালাবা খরচা মহারাজা না বরং পাই সালসা রাজ্য সরকার সুতি ঘোষণা খাইমানি করে আইপিএফ বিজেপি সরকার আতমানি লগে লগে 19 আগস্ট প্রত্যেক বছর রাজ্য সরকার সুতি ঘোষণা করে অপমৃত্যু বল তারপরে আইপিএফ নেই উপর আসি কিসানে প্রয়োজন কাকে এনসি সার সাইকেল মানে তো যত বড় থাকবে না ইয়াগুলো বনো নরক যারা কমাই দাও মানে তায়া কাটি যে সময় না রাখা প্রয়োজন কাকে আইপিএফ পার্টি নে সরকার নে দবে খরচা প্রশ্ন আসবে তাই পার্টি এর প্রয়োজন কাকে আপনি কোন সুতি বাংলা আইপিএফ এর মিনিস্টার এমএলএ আইপিএফ এর সবাই বিভাগে দিন রাত 24 ঘন্টা प्रेम कुमार रियाम से आता प्रेम ना दा प्रशांत ना दा सिनो चरण जमा दिया ना शुक्ला चरण वाक्य ना प्रेस राइस पायो तराती तमुदे बीसीटी तंगोय आईपीएफ ने जगत ना सबाई आए आईपीएफ ने सबाई क्या अंतर ini बहुत agak सोले लेखा मुझे सी आपने कभी नाने जना हम बैठे ना हम बैठ मारो आईपीएफ ने राफाई संसार लाइने सुनाम लाइने नारोने फानांगो नारोने चुबांगो नांगो जरा ये नियम जरा कर्मचारी संगठन दंगनाय आंगरने ने याक जे उठाय कखनो नतुम तिने कोनो कक सारे दंग जरा सिनि लाइकने सत्य बागै आंगा से कक सालिया दसंगा सत्य कक सालायन आं कोरोना नसुगो जरा तिनि दंगनाय तेव बसकालो सिनि थानिवते कर्मा इनफरमेशन दंगो गोबां माने नेतारा तागो सना आईपीएफ अखायने बागै लामा सलाय दङ जोंथ' लाय जाव तर दङ बे थुगलका अब आनि साइजनि प्रॉपर्टी या अब आनि साइजनि प्रॉपर्टी या जतनि प्रॉपर्टी কিন্তু কোনদিন আপনারা সিপিএম কংগ্রেস দলের টিমরা হতে হইছে কিন্তু এখানে ভাবিলে শুক্লা চরণ নোয়া দিলে কোনদিন আপনার সমর্থন খাই মাইয়া প্রয়োজন খায় 4 টুকরা या 10 টুকরা আপনি উঠাতে হচ্ছে পার্টির সাথে দাফনি সাথে जों लड़ाई खायनाय बैसकाबो जों बाथावै आबरि जवाबरि नाय आबरि बागै सिदिनि आसे जरा रागै ते सामन खाय बाथावो जरा किसान ननै थानिबो कतना मलेबो आसे जरा तिने जतना हमबाय आईपीएफ आइलक थौ एआई आइलक थौ जतना प्रोग्राम हमबाय